Kažu da se u novu godinu ulazi tamo gde želiš da ti ide cela godina. Ja sam ušla u avion za Bangkok. I ovo nije prvi put da mu se vraćam. Ako se pitate kako izgleda doček nove godine u avionu, nema odbrojavanja, nema šampanjca, nema spektakla. Bukvalno ništa. Ali onda sletanje. Jedan od najužurbanijih aerodroma na svetu prazan. Bez redova, bez haosa. Imigraciono prolazimo odmah. Plan je bio jednostavan. Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai, pa nazad u Bangkok. Ali Bangkok mi nije potpuno nov. Bila sam ovde pre 8 godina. Sećam se da je Lumpini park tada bio mnogo zeleniji. Gušći, sveže pokošena trava, hlad ispod drveća. I ne sećam se velikih guštera. Sada manje zelenila. Više betona oko parka. I varani. Veliki gušteri šetaju stazama kao da su deo gradske infrastrukture. Ljudi prolaze pored njih bez panike. Niko ne zastaje. Pre 8 godina ih nisam videla, ili ih nije bilo ovoliko. Bangkok se promenio. Ili sam ga ja videla drugačije. Jedne od popularnih stvari u Bangkoku su vožnje kanalima. Tako da možeš da vidiš potpuno drugačiju stranu grada. Grad ima čitavu mrežu kanala, takozvane klongove, gde možeš da vidiš potpuno drugačiju stranu grada. Kuće na stubovima, male hramove i svakodnevni život uz vodu. Ali, čim priđeš reci, često te zaustave ljudi koji nude specijalne ture, a cene znaju da budu prilično naduvane. Zato je najlakše da uzmeš čamac sa zvaničnog pristaništa. Isto iskustvo, samo bez pregovaranja i neprijatnih iznenađenja. Jedan od najpoznatijih hramova u Bangkoku je Wat Arun, poznat i kao hram Zore. Nalazi se na obali reke Chao Phraya i jedan je od simbola grada. Kada mu priđeš bliže, vidiš koliko je zapravo impresivan. Centralni toranj visok je oko 70 metara i pun je sitnih porcelanskih detalja. Ovaj hram postoji vekovima, ali današnji izgled dobio je u 19. veku, tokom vladavine kralja Rame II. I Rame III. Ono što ga čini posebnim je upravo ta kombinacija tradicionalne tajlandske arhitekture i dekoracije od porcelana i školjki, što je prilično neobično za hramove u ovom delu sveta. Mi smo se ovde odlučili da uradimo nešto malo drugačije. Naime, po Bangkoku je postalo prilično popularno da turisti iznajme tradicionalna tajlandska odela i urade fotoshooting ispred nekog od poznatih hramova. Kada smo to videle, pomislile smo zašto da ne. Tako da smo unapred rezervisali komplet odela i fotografa. To smo uradili skoro mesec dana pre dolaska, jer termini su dosta traženi, posebno u turističkoj sezoni. U okolini hrama ima dosta malih studija koji nude ovu uslugu. Zamislite Buda koji leži i zauzima 46 metara. To je Wat Po, hram ležećeg Bude u Bangkoku. Njegove noge imaju sitne šare i detalje koji su pažljivo izrađeni. Fun fact, ovde je i prva škola tajlandske masaže. Wat Po je mesto gde se i danas uče tradicionalna masaža i medicina. Buda je u pozi nirvane, što simbolizuje kraj svih reinkarnacija
i postizanje potpune prosvetljenosti. Kompleks ima preko 1000 statua Bude, svaka drugačija i sa svojom pričom. Na oko 2 sata vožnje od Bangkoka nalazi se Red Lotus Floating Market. Ali, ljudi ovde ne dolaze zbog pijace, već zbog ogromnog jezera punog crvenih lotosa. Najbolje doći rano ujutru, kada su cvetovi potpuno otvoreni. Možete iznajmiti mali čamac i voziti se kroz more lotosa, što je jedno od najfotogeničnijih mesta u okolini Bangkoka. Lotus je u Tajlandu simbol čistoće i često se koristi u budističkim ritualima. A sama pijaca? Kada smo došli nije radila. Ali iskreno, prava atrakcija ovde je vožnja čamcem kroz cvetove. After the Rain Coffee Gallery je kafić okružen palmama i kanalima, pa imate osjećaj kao da sedite usred tropske džungle. Najzanimljiviji deo je mali čamac kojim možete da se provozate kroz kanale i napravite popularne fotografije među palmama. Kafić menja izgled posle kiše. Voda u kanalima reflektuje nebo i palme, pa svaka poseta daje potpuno drugačiji pejzaž. Neobičan ružičasti toranj, oko koga se obavija ogroman zmaj. To je Wat Sampran, jedan od najneobičnijih hramova u blizini Bangkoka. Toranj ima 17 spratova, a zanimljivo je da se unutar tela zmaja zapravo nalazi tunel koji možete da se popnete do samog vrha. A na vrhu vas čeka mala terasa i glava zmaja koja gleda preko okolnih vrtova i hrama. Natura kafe je totalno zelena i mirna oaza. Kao da si u tropskom vrtu, a ne u gradu. Ovde su posebno popularni smuti i dezerti. Ono što trebate da probate je Red Velvet Latte, a od dezerta je glavni lemon cake. Kanal protiče pored tebe, a oko stolova vise zelene biljke i trave. Dobrodošli u Yao Warat, odnosno Chinatown. Zaboravite na turističke brošure i sterilne priče. Ovo je mesto u kojem se život dešava na asfaltu, sirov i bez filtera. Krenuli smo od velike kineske kapije i odmah upale u gužvu. Prva stvar koja vas udari su jarko-crvene zlatare. Tamo se ne kupuje nakit za uspomenu. Tamo se decenijama obrće ozbiljan kapital u zlatu. Ali odmah pored tih miliona u izlogu, na trotoaru se u voku prži nešto što ne znate ni kako se zove. Nismo ništa jele, ali smo pojele svim čulima. Miris prženog belog luka, nekih čudnih začina i morskih plodova vas prati na svakom koraku. Skuteri vam prolaze tik uz laktove, dok pokušavate da prođete kroz masu. Iako smo imale plan. Najbolji deo je bio kada smo skrenule u prvi uzavni prolaz pored onih starih apoteka sa drvenim fiokama do plafona. Poenta je da kreneš od kapije i hrama, ali pustiš da te ulica odvede u te sporedne svetove. Krenule smo u istraživanje mesta koje je bukvalno čitava država u malom. Nalazimo se u Ancient City-u, zvanično najvećem muzeju na otvorenom na svetu. Ovo nije klasičan turistički park.
Ovo je preko 300 hektara istorije, replike hramova i palata koje su razbacane po celom Tajlandu, a ovde su skupljene na jednom mestu. Prva stvar koju primetite je neverovatna razmera svega. Nisu to makete, to su grandiozne građevine koje vas nateraju da se osjećate sitno dok stojite ispred njih. Ali, postoji jedna zamka. Prostor je toliki da je pešačenje ovde čista naučna fantastika, naročito kad upeče sunce. Zato, čim prođete kapiju, zaboravite na šetnju. Najbolji potez koji možete da povučete je da odmah iznajmite golf auto. Ozbiljno vam kažem, to je apsolutna pobeda za ovaj izlet. Zašto? Prvo, park je dizajniran u obliku mape Tajlanda. Ako želite da vidite severnu arhitekturu, pa da se spustite do centralnih palata i završite na plutajućoj pijaci na jugu, treba će vam kilometri hoda. Sa golf autom vi ste gospodar svog vremena. Možete da stanete gde god vidite dobar kadar, slikate se bez žurbe i odmah nastavite dalje dok vas vetrić hladi. To je jedini način da u jednom danu zapravo obiđete celu zemlju, a da se pritom ne srušite od umora pre ručka. Plus, vožnja kroz vrtove i između jezera je doživljaj sam po sebi. Dok krstarite, obratite pažnju na planinu Sumeru. To je onaj neverovatni hram usred vode koji čuva džinovska riba. Prizor koji uživo izgleda još moćnije nego na slikama. Proći ćete pored kraljevskih brodova, drvenih paviljona koji kao da lebde na jezeru i skulptura koje su toliko detaljne da ćete zaboraviti da su to zapravo replike. Fascinantno je to što su neki od ovih objekata spaseni od propadanja i premešteni ovde, dok su drugi verni originalima koji više i ne postoje. U prvoj poseti Bangkoku smo bili smešteni u delu Khao San Road. To je onaj Bangkok koji svi zamišljaju. Žurka, masa ljudi, ulična hrana na svakom koraku i buka koja nikada ne prestaje. U drugoj poseti smo se smestili u deo koji se zove Ratchadamri, praktično sam centar, poslovni, sređeniji. Umesto haosa i rančeva, visoke zgrade. Umesto glasne muzike, pogled na grad i park. I odjednom shvatiš da Bangkok nije samo backpacker zona. Bukvalno kao da si promenio grad, a ne samo smeštaj. Uprko svemu, Khao San Road je moj omiljeni deo grada. Lepo nam je bilo i u delu Riverside i pogotovo noću, to je potpuno druga energija. Manje haosa, više svetla na reci, sporiji ritam. Bangkok noću ima i druga lica. Ulica Soi Cowboy, neon, gogo barovi i atmosfera za odrasle. U ulicama Silom Soi 2 i Silom Soi 4 se nalaze kabarej i šarena noćna energija. A za dan tu je Icon Siam, ogroman tržni centar pored reke, moderno i sjajno za shopping i čak ima svoj floating market unutra. Grad stvarno ima različita lica na svakom koraku. Ulaziš unutra i potpuno gubiš kompas. Space and Time su te sobe sa ogledalima i projekcijama, gde bukvalno ne znaš gde udaraš. Smenjuju se te potpuno bele, plještave prostorije i mračniji delovi. A najjači je onaj osjećaj dezorijentacije. Od svih tih refleksija ne provaljuješ gde se završava pod, a gde počinje zid. Nisi samo posmatrač, nego si bukvalno unutar slike koja se menja. U jednom trenutku si u nekom polju cveća,
a već u sledećem lebdiš u mraku. Jeste kratko, ali te skroz izmesti iz realnosti. Ima više soba, a možete se zadržati između sat ili dva. Cene karata za ovu atrakciju kreću se od 16 evra za osnovni ulaz, pa sve do 26 evra za pune pakete koje uključuju i dodatne VR atrakcije. Ovaj kabare jednostavno ne popušta. Čim se ugase svetla, kreće šou koji te bukvalno zakuca za sedište. Fascinantno mi je koliko su uigrani. Nema ovde ono klasičnog otaljavanja za turiste, nego se vidi da svaki pokret i svaki kostim koštaju ozbiljan trud. Oni ovo rade još od 1988. godine. Preživeli su sve moguće promene i krize u gradu, ali i dalje su broj 1. To je skoro 40 godina, što je za Bangkok bukvalno večnost. Dok ih gledaš, ne skidaš pogled sa scene ni na sekundu. Imaju tu neku energiju koja te skroz uvuče u njihov svet i ne pušta dok se zavesa ne spusti. Ono što Kalipso čini posebnim je taj neverovatan miks svetskih kultura. Dok sediš u publici, vode te na putovanje kroz sve delove sveta. Od legendarnih hitova koje svi znamo i uz koje noge same cupkaju, pa sve do nekih potpuno nepoznatih mističnih igara sa dalekih meridijana. Ceo ovaj spektakl traje tačno sat vremena. Najjeftinija karta je oko 25 evra. Sve kreće od Asiatic Riverfronta. Šetaš tim dugačkim, sređenim šetalištem pored reke. Prolaziš pored prelepih kafića i onog ogromnog svetlećeg točka koji je simbol ovog dela grada. Atmosfera je fantastična. Svetla se ogledaju u vodi, a kafići su savršeni da sedneš i uživaš u pogledu na noćni Bangkok. A onda nakon šetnje ideš na platformu i čekaš besplatan šatl brodić. To je tvoj prevoz koji se pretvara u pravo noćno krstarenje od 0 dinara. Dok krećeš sa doka, svetla Azijatika ostaju za tobom, a ti ploviš rekom, pored osvetljenih nebodere i luksuznih hotela. Vidimo se uskoro.